విధమైన ఐక్యత నేను అనుభవిస్తున్నవనాగా இருக்கிறேன். నా బాల్య దినాల నుండి కూడా నేను సహవాసాన్ని సంతోషిస్తూనే ఉన్నాను. But కానీ you know the subject of our brother Paul's preaching? நம்முடைய சகோதரன் பவுலுடைய அந்த பிரசங்க கருத்தானது పోగారి ప్రసంగ అంశము To be wholly sanctified. முழுவதுமாக பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது. పూర్తిగా పరిశుద్ధపరచబడుట. When that does not happen, அது நடைபெறாமல் இருக்குமானால் అది జరగనప్పుడు there will be certain things in our lives which are aberrations and ugly manifestations. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வாத தவறான அசிங்கமான காரியங்கள் வெளிப்படுத்தும் சில காரியங்கள் வந்துவிட்டு మన జీవితంలో కొన్ని విషయాల్లో కానపடும் కొన్ని విషయాల్లో తప్పిపోతూ ఉంటాము, కొన్ని విషయాల్లో వికృతంగా కనబడుతుంటాము. And the atmosphere is vitiated. அந்த சூழ்நிலையானது இதுமா கெடுக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கு. అక్కడున్న వాతావరణం అంతా కూడా చెడిపోయినది. We to hear of pollution everywhere. எங்க பார்த்தாலும் மாசு என்று அதை குறித்து பேசுகிறார்கள். ఎక్కడ చూసినా మనం కాలుష్యం అని వింటున్నాం. But we never hear of carnal pollution. ஆனால் மாமிச சிந்தையின் மாசுபடுதல் என்பதை குறித்து நாம் ஒருபொழுதும் கேள்விப்படுகிறதில்லை. శారీరక కాలుష్యాన్ని గురించి మనం వినడం లేదు. Today's society is deluged by pollution of the heart and of the mind and of the imagination. இருதயமானது சிந்தனை யோசனை இதனுடைய மாசினாலே சமுதாயமானது நிரம்பி கிடக்கிறது. హృదయం మనస్సు ఊహల చేత సమాజం అనేటువంటిది కలుషితం చేయబడినది. But whenever we talk of sanctification, ஆனால் பரிசுத்தமாக்குதலை குறித்து நாம் எப்பொழுது பேசினாலும் పరిశుద్ధత గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడే or even conversion, ఆత్మ రక్షణ గురించి పేసినాலும் మారుమనసు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు are we breaking through this pollution? இந்த மாசை தாண்டி வெற்றி நடை போடுகிறோமா? ఈ కాలుష్యాన్ని మనం విచ్ఛిన్నం Are చేస్తున్నామా? we dispersing this pollution இந்த மாசை in விரட்டி the sense that we are causing it to get away? இந்த மாசானது போய்விடும்படியாக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோமா? ఈ కాలుష్యాన్ని పటాపంచలు చేస్తున్నామా? Are you removing the pollution from the talk in your own family? உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற பேச்சு என்று அதில் காணப்படும் மாசை எடுத்துப்படும்படியாக முயற்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களா? నీ కుటుంబ సంభాషణలోని కాలుష్యాన్ని తీసేస్తున్నావా? We have to reduce these things to actual practical situations. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நடைமுறை வாழ்க்கையிலே பின்பற்றும்படியாக நாம் வர வேண்டும். నిజ జీవితంలో ఈ కాలుష్యాలు మనం తగ్గించాలి. Are your minds so full of pollution that they are so foggy and truth does not get through to you? சத்தியம் உனக்குள்ளாக புகாத அளவிலே உன்னுடைய மனதானது அவ்விதமாக மாசு படைந்து கிடக்கிறது. ఈ కాలుష్యం దట్టంగా ఉన్నప్పుడు సత్యం అనేది లోపలికి ప్రవేశించదు. Let me tell you, that is the state of many people today. இன்றைக்கு अनेक மக்களுடைய நிலை அவ்விதமாக தான் இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ఈ దినమందు చాలా మంది ఆ స్థితిలో ఉన్నారు. They are so obsessed and fearful of the problems around them. சுற்றியுள்ள பிரச்சனைகளை குறித்து அப்படியே ஈர்க்கப்பட்டு அதை குறித்து யோசித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். వారు చుట్టూన్న సమస్యలలో తలమునకలైపోయారు. And when I see people obsessed with their problems, தங்களுடைய பிரச்சனைகளாலே மூழ்கடிக்கப்பட்ட நிலை மக்கள் இருப்பதை நான் பார்க்கும் பொழுது సమస్యలతో తలమునకలైన వారిని I చూచేటప్పుడు say, these people have not seen Jesus. இந்த ஜனங்கள் இயேசுவை காணவில்லை என்று நான் சொல்கிறேன். మీరు యేసును చూడలేదని నేను చెప్తాను. All we need to do is to bring Jesus into the situation. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இயேசுவை இந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாக கொண்டு வருவது மட்டும்தான். మనం చేయాల్సినంత పరిస్థితుల్లోకి యేసును తేవడమే. And this pollution will vanish. அப்பொழுது இந்த மாசு எல்லாம் மறைந்து போய்விடும். అప్పుడు ఈ కాలుష్యం మాయమైపోతుంది. The fog and the smoke will be gone. புகையும் மாசும் அப்பொழுது போய்விடும். పొగలో ఉన్న దట్టమైన స్థితి తొలగిపోతుంది. And you will breathe the free air of heaven. அப்பொழுது பரலோகத்தின் தூய்மையான காற்றை நீ சுவாசிப்பாய். పరలోక పవిత్రమైన గాలి నీవు పీలుస్తావు. Now, dear friends, அன்பானவர்களே, స్నేహితుడా, how many of us who are here இங்கு இருக்கிற நம்மில் எத்தனை பேர் ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఎంతో మంది మన్నమంలో have come resolved in our heart to see Jesus? இயேசுவையே நாம் காண வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு நம்மில் எத்தனை பேர் இங்கு வந்திருக்கிறோம்? యేసును చూడాలనే దృఢ సంకల్పంతో వచ్చాము. I am shocked and displeased with
habitual, formal Christianity. வெறும் பழக்கமான பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை குறித்து நானோ ஏமாற்றமடைந்து அதிர்ச்சி அடைந்தவனாக இருக்கிறேன். ఆచార సంబంధమైన క్రైస్తవత్వంతోనే విసిగిపోయాను. Conventions go on, and even revival meetings can go on. உயிர்மீட்சி கூட்டங்களும் கிறிஸ்தவ மாநாடுகளும் போய்கொண்டுதான் இருக்கு. ఉద్యోగ కూటాలు సదస్సులు జరిగిపోతా ఉంటాయి. And you can just have an expression and no experience there. வெறும் பேச்சு மட்டுமே அங்கே இருக்குமே தவிர அனுபவ ரீதியாக ஒன்றும் இருக்காது. అక్కడ నీకు మాటలే గాని అనుభవం ఏమి ఉండదు. No. இல்லை. లేదు. How can our hearts be satisfied with anything but Jesus? இயேசு இல்லாதபடி மற்ற எதை கொண்டு நம்முடைய இருதயம் எவ்விதமாய் திருப்தி அடைந்து இருக்க முடியும்? యేసు కాకుండా మరి ఏదైనా మన హృదయం ఎలాగ When I look at the Christian world, கிறிஸ்தவ உலகத்தை வட்டாரத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது క్రైస్తవ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నప్పుడు it is so cluttered. எத்தனையோ காரியங்களால் நிறைந்து கிடக்கிறது. కార్యకలాపాలతో నిండిపోయింది. You know, electronics is all the time advancing. இந்த எலக்ட்ரானிக் துறையானது எப்பொழுதும் முன்னேறிக்கொண்டே செல்கிறது. సాంకేతిక జ్ఞానం ఎల్లప్పుడూ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. So people are obsessed with electronics. எனவே இந்த எலக்ட்ரானிக் குறித்து மக்கள் ஈர்க்கப்பட்டு மூழ்கி கிடக்கிறார்கள். ప్రజలు పరికరాలతో మునిగిపోయారు. The latest instruments, the latest music, the latest choruses. நவீனமாக வந்த இசை, நவீனமான இசை கருவி, பாடல்கள், అధునాతన పరికరాలు, అధునాతన పాటలు, and ఇంకా doctrines, போதகங்கள், కొత్త సిద్ధాంతాలు, dead old doctrine, செத்து போன பழைய போதனைகள், చచ్చిన ప్రాచీన సిద్ధాంతాలు, high doctrinal statements, ఉన్నతమైన இந்த போதகத்துக்குரிய வார்த்தைகள், ఉన్నతమైన సిద్ధాంతపరమైనటువంటి అంశాలు, and low living. ஆனால் ஜீவியமோ கீழான அளவிலே అట్టడుగు స్థాయిలో బ్రతకటం. No, I'm not interested in those things. அதுல எல்லாம் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. వాటిలో నాకేం ఇష్టం లేదు. Sir, ஐயா, అయ్యా, we would see Jesus. நாங்கள் இயேசுவை காண விரும்புகிறோம். మేము యేసును చూడగోరుచున్నాము. Now, dear friends, அன்பானவர்களே, స్నేహితులారా, do you symbolize or in some small measure show forth Jesus? நீங்கள் ஒரு சின்ன அளவிலாவது இயேசுவை காட்டுகிறவர்களாக, இயேசுவின் அடையாளமாக இருக்கிறீர்களா? యేసును పోలిన వానిగా గాని, యేసును కొంచెమైనా చూపించేవానిగా ఉన్నావా? You know, a Christian face ஒரு கிறிஸ்தவ முகமானது, క్రైస్తవుని ముఖము has much written on it. அதிலேயே எவ்வளவோ காணப்படுகிறது. దాని మీద ఎంతో రాయబడి ఉన్నది. If there are question marks in your heart, they are generally seen on your face. உங்கள் இருதயங்களிலே கேள்விக்குறிகள் இருக்கும் என்றால் பொதுவாக அது முகங்களிலே காணப்படும். నీ హృదయంలో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే సాధారణంగా అవి ముఖంలో కనబడతాయి. I don't see radiant faces very often. அடிக்கடி பிரகாசமான முகங்களை நானும் காண முடிகிறதில்லை. ప్రకాశవంతమైన ముఖాలు నాకు కనబడడం లేదు. I see screwed up faces. அப்படியே சுருங்கி போன முறைத்த முகங்களை நான் பார்க்கிறேன். ఉద్రిక్తతలు నిండిన ముఖాలు I కనబడుతున్నాయి. say, hey, there is darkness in the face of this very person. இந்த நம்முடைய முகத்திலேயே இரு காணப்படுகிறது என்று நான் சொல்லிவிடுகிறேன். ఇతని ముఖంలో చీకటి ఉన్నది. There is no shine there அங்கு of the beauty of Jesus. இயேசுவின் அழகை காட்டக்கூடிய பிரகாசம் என்ன ஏதும் அங்கு இல்லையே. యేసు అందం యొక్క తేజస్సు అక్కడ లేదు. It's just a reflection of their heart's condition. அவருடைய இருதயத்தை பிரதிபலிக்கும் காரியமாக தான் அவருடைய முகம் அங்கே இருக்கிறது. వారి హృదయ స్థితి అక్కడ కనబడుతున్నది. Listen, friends, நன்மைகளை கவனியுங்கள். స్నేహితులారా, you don't need to put on smiles.